Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et vous allez bien dans ma chaîne Durous Ikram At-Ta'limiyya ou Ikram Éducationnel le sens. Alors, nous allons résoudre le devoir survie du premier trimestre en français, le niveau 4e année. انا ما راحش نقرا لكم لو تكست، نتوما راح تقراو لو تكست وحدكم وانا راح نقرا لكم je lire les compréhensions de l'écrit ou la production écrite. Alors راح نعطيلكم الوقت باه تقراو لو طون باه تقراو pour read le texte ومن بعدها نعاودو نرجعو باه نقراو le compréhension de l'écrit. Le compréhension de l'écrit 1. Que fit l'auteur dans ce texte? A. Il explique l'histoire de Tlemcen, يشرح قصة تلمسان. Il raconte la ville à Tlemcen, يتحدث عن الحياة في تلمسان. Il incite le touriste à visiter تلمسان، يشجع السياح لزيارة مدينة تلمسان المتواجدة بغرب الجزائر كما قريتها في le texte. Alors, de relève du texte deux sites de la ville de تلمسان. حوس في النص على زوج مواقع مدينة تلمسان. هنا تحط فراغ وهنا تحط في الفراغ. Répondre par vrai ou faux. أجيب بصحيح أو خطأ. La ville décrite dans la texte se situait à l'est de l'Algérie. المدينة décrite الموصوفة dans le texte في النص se situe à l'est de l'Algérie، تقع في شرق الجزائر. شوفوا انتم حوسوا في النص relève dans le texte، cherchez dans le texte وراح تلقاو tu relèves الموقع le site situé de cette ville. Complète le tableau à partir du texte. أكمل الجدول على حسب النص. Le thème, le thèse, un argument de connecteur conclusion. Alors, thème. إذن لو تام على النوع على واش راهو يتحدث النص، هذا النص كامل على واش راهو يحكي. التاز هو الشرح نتاع هذا النص لخصوه في فكرة واحدة برك. مثلا تلمسان لو بار دو مغرب et un très belle ville. إنها أجمل مدينة. إذن أنا argument تحدد من يبدأ ومن يخلص وتقدر تكتب كامل الفقرة. Deux conducteurs, تعطينا deux conducteurs على بالنا les conducteurs de temps, d'abord, ensuite, enfin, etc. de conclusion الخاتمة، تعطينا من تبدأ الخاتمة ومن تخلص. هذا بالنسبة إلى الصفحة الأولى la page 1. Donc روحوا la page 2. relève du texte، ابحث في النص. un adjectif qualificatif، صفة un mot de la même famille، كلمة من نفس حقل الدلالي كما voyage، voyageur، voyage، etc. إذن واسمه مثلا histoire، historique، etc. يعني من حقل الدلالة نتاعها تاريخ بهذا الشكل. un proposition subordonnée PS relative، هذا الاختصار نتاعها تلقاها ودائما تكون من كو هذيك الجملة كاملة اللي موراها تكون un proposition subordonnée. إذن la parle du Maghreb، لؤلؤة المغرب. المغرب العربي. cette expression vous dire، هذه المقولة أو الجملة هذه تعني
à la belle du Maghreb الجميلة المغرب العربي والله ب la ville du Maghreb أو ثانيا مدينة المغرب انتم خيروا منها conjugue les verbes suivants à l'imparfait de l'indicatif تصريف الأفعال في l'imparfait de l'indicatif هذا هو لو temps اللي راح تتصرفوا فيه les touristiques ne finirent de visiter cette ville السياح لم ينتهوا من زيارة هذه المدينة. Tu semblais satisfait par leur service. Tu semblais أنت تبدو راض عن خدمتهم. nous vouloir voir plus de sites نحن نريد رؤية المزيد من المواقع. إذن vous allez rencontrer un peuple accueillant chaleur et active. إذن هذه الجملة تعني سوف تقابل أناس سوف تقابل أناسا مرحبين وهادئين ونشيطين etc. Récris cette phrase en commençant ainsi. أعد كتابة هذه الجملة عن طريق أو بدءا من التالي. Vous allez rencontrer une population هنا نقاط هكذا نقاط فهمتوا؟ إذن راح تعودوا تكتبوها بهذا الشكل. إذن production écrit tu encourages tes camarades à visiter une ville d'Algérie que tu apprécies beaucoup complète avec l'introduction thème plus 10 à la conclusion. إذن قال لك أنت تشجع زملائك على زيارة مدينة جزائرية حقا وتريد تنسيستي بوكو تحوس تزورها. complete avec l'introduction أكمل مع l'introduction يعني تحط عنوان وبعد دير l'introduction المقدمة ومن بعدها تم التيس الموضوع اللي راك تحاول تتحدث عليه ولو هي الأطروحة إلى conclusion الخاتمة. هما حطوا لك هنايا d'abord ces paysages et ces plages paradisiaques sont de véritables attractions. Ensuite ces sites et ces lieux historiques sont des ميستري ديكوفري. تعد مناظرها الطبيعية وشواطئها الرائعة محطة للاكتشاف فهي تجذب كذلك. ensuite وأيضا ce site et ces lieux historiques المناطق والأماكن التاريخية sont des mystères à découvrir الغاز يجب اكتشافها. لازم تكون هذا المدينة اللي حتتحدث عليها تكون فيها الشواطئ وتكون فيها حوايج تاريخيين يعبروا عن التاريخ مثلا ليغوين أي الآثار الرومانية إلى آخره. يعني انتم ما تعرفوا واش حديروا. دوكا نمروا إلى الإجابة النموذجية. بعد ما قرينا الأسئلة وانتم قريتوا النص عندكم دوكا نروح نجاوب برك ما نقرا لكمش الأسئلة. C'est dans ce texte l'auteur il incite le touriste à visiter تلمسان يحبذ أو يشجع هؤلاء السياح لزيارة تلمسان. Deux sites de la ville de تلمسان les musées tels que Sidi بومدين المنصورة le fameux plateau de l'Elastie. Répondre par vrai ou faux. La ville décrite dans le texte se situe à l'est de l'Algérie. فو هي ماهيش واقعة في الشرق الجزائر هي واقعة تلقاوها هنا في النص au nord-ouest de l'Algérie في الغرب في الشمال الشرقي للجزائر. إذن
شمال عفوا غرب هنا مشي شرق غرب الجزائر. إذا complete le tableau à partir du texte. Le thème تلمسان, la test تلمسان ou la perle du Maghreb arabe est une très belle ville. تلمسان لؤلؤة المغرب وهي مدينة جميلة جدا. إذا un argument d'abord حتى arabe ou deux conducteurs d'abord ensuite كيما قلت لكم conclusion تبدأ من en conclusion حتى découverte. إذن relève du texte un adjectif qualificatif, les mystérieux, deux mots de la même famille, histoire, historique, une proposition c'est pardonner pièces relatives comme les villes, maisons de El Medina qui substituent comme musée tel que Sidi Boumediene. كما قلت لكم تكون دائما كل الجملة الواقعة اللي مورا هي اللي تسطروا عليها هي البروبوزيشن سيبوردوني غولاتيف. La perle du Maghreb, لؤلؤة المغرب. Cette expression veut dire la belle du Maghreb, جميلة المغرب. Conjugue les verbes suivants à l'imparfait de l'indicatif. Les touristes ne finissant de visiter cette ville. السياح لم ينتهوا من زيارة هذه المدينة. Tu semblais justifié par leur service. Nous voulions voir plus de sites. نريد رؤية المزيد من المواقع. شرحتهم لكم هادو كامل. كملوا شوفوا عاودوا رجعوا للسابق وشوفوا كيفاش شرحتهم. Vous allez rencontrer un peuple accueillant, chaleur et actif. Réécris cette phrase commençant ainsi. Vous voulez rencontrer une population accueillante, ruraleuse et active. إذن production écrite. Tu encourages tes camarades à visiter une ville algérienne. تريد أن تشجعهم على زيارة مدينة جزائرية que tu apprécies beaucoup. كنت مهتم بها بزاف حاب تروح تزورها. introduction تيم بلس تيس et la conclusion هذه نتوما اللي ديروها. ما نقدرش ندير لكم وضعيه ادماجيه. نتوما اللي ديروها يعني تشوفوا كيف ديروا وتشوفوا كيف النقاط اللي راكم حابين ديروهم لانه هذه متعلقه بيرسونيلمون يعني شخصيا ماشي علاقتها بوضعيه ادماجيه راح تحفظها دائما. لا كل مره راح يبدلوا لك وضعيه ادماجيه فاعتمد على المكتسبات القبليه. كان هذا فيديونا اليوم ان شاء الله تكونوا استفدتوا بزاف من هذا الفيديو. قبل ما تنتهيوا merci beaucoup pour regarder cette vidéo. Alors pour finir ما تنسوش سبسكرايب لايك شير وجرس التنبيهات. وباي نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. كومنت حلو منكم ابوني في العشان الاخرى الدوزيام الرابط تاعها في صندوق الوصف. باي.